Marhim, I am Dr. Mohammad Asghar. My YouTube channel is Healthy Life with Dr. Mohammad Asghar. प्यारे व्यूवर्स, मैं आपको हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और उनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और इम्यून सिस्टम का हमें फ़ायदा क्या है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर जो है एक निज़ाम है, दफ़ाई निज़ाम है। इसको समझने के लिए ऐसे है कि जैसे किसी मुल्क की फ़ौज होती है, तो वो फ़ौज मुल्क का दिफा करती है और दुश्मन से आपको महफूज रखती है। जो आपके इर्द गिर्द दुश्मन होते हैं वो आपको मारने की कोशिश करते हैं, आपको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और ये अगर आपकी आर्मी और फ़ौज मज़बूत होगी, आपका सिस्टम मज़बूत होगा, तो बाहर से कोई बंदा हमला आवर नहीं कर सकेगा। इसी तरह हमारे जिस्म की एक आर्मी होती है जो हमारे जिस्म के बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती है और जो है वो हमें अपनी बीमारियों से महफूज रखती है। तो इम्यूनिटी पावर क्या होती है? इम्यूनिटी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ आपका जिस्म काम करता है। अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होगी तो आपके जिस्म के अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत ज़्यादा होगी। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी तो आप बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होगी और आपको ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और दवाइयाँ खाने के साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि उनसे आपकी इम्यूनिटी पावर और डिक्रीज़ हो जाती है, वक्ती तौर पे आप किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब इम्यूनिटी पावर जो है उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है या कम है? अगर हमें कोई नज़ला ज़ुकाम या खांसी या नमूनिया हो जाता है और वो जल्दी ठीक नहीं होता और हम बहुत ज़्यादा हाईली एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो हमारी जो है वो इम्यूनिटी पावर कम है। अब इम्यूनिटी पावर को कम है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है इम्यूनिटी पावर को? तो ये हमारे इम्यूनिटी पावर जो है वो 3 तरह की होती है। इम्यूनिटी पावर 3 तरह की होती है, यानी इनवेट, एडेटिव्स और पैसिव और इनवेट इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी पावर हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ कैसे पैदा करते हैं। जैसे कोई बीमारी है और उसके डेड जरासीम जो है हमारे जिस्म में दाखिल कर दिए जाते हैं। अब जिस्म को ये पता नहीं कि ये डेड हैं या अलाइव हैं, यानी ये मुर्दा जिस्म के ये जरासीम हैं या ये जो है वो ज़िंदा जरासीम है। अब क्या होता है कि जिस्म उसके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स पैदा कर लेता है और जब वो जरासीम आप पे अटैक करते हैं, ज़िंदा आपके जिस्म में एंटर होते हैं, तो वो जो ऑलरेडी पैदा किए होते हैं एंटीबायोटिक्स वो फ़ौरन उन जरासीम को किल्स कर देती है और आपका जिस्म जो है वो महफूज रहता है। अगर वो जरासीम इंटर ना करें, मरे हुए जरासीम जिस्म में इंटर ना करें, तो हमारे जिस्म के अंदर जब ज़िंदा जिस्म बैक्टीरिया या फंगस या वायरस इंटर होंगे तो होते ही वो बीमारी का अटैक होगा और आप जो है मर जाएंगे। आप जो है वो उस बीमारी का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी को अपाहिजों की ज़िंदगी गुजारेंगे। जैसे पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन लगती है, तो ये पोलियो की वैक्सीन जो है वो पोलियो के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करती है। अब आते हैं ये जो जरासीम इंटर करते हैं, ये बी सेल रिकग्नाइज आइदर फ्राम द डिजीज़ बिफोर। जब कोई बीमारी आने से पहले आप अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत कर लेते हैं। जैसे कोविड-19 है, इसकी जो है जरासीम जो है वो जिस्म में इंटर कर दिए जाते हैं, मुर्दा जरासीम, और आपके जिस्म को पता नहीं होता कि ये जरासीम जो है वो हमारी जिस्म को वो इसके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स पैदा कर लेते हैं और आपके जिस्म जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अती निज़ाम इम्प्रूव हो जाता है। और जब वो ज़िंदा जरासीम आपके जिस्म में जाते हैं तो आप जो है वो बीमारी से सेफ़ हो जाते हैं और वो बीमारी आपको नहीं लगती। अब ये इम्यूनिटी पावर को कैसे हम डेवलप करें, कैसे हम इसको मजबूत करें? तो हमें कुछ चीज़ें इख्तियार करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी। अगर हम कुछ चीज़ों को इख्तियार करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। अगर हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं तो फिर भी हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। अब वो चीज़ें कौन सी हैं? स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना, ये इंतहाई ख़तरनाक है। लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट का कोई फ़ायदा नहीं है। सिगरेट एक बैड हैबिट है, इसको आप छोड़ दें। सिगरेट के धुएं के अंदर 10,000 किस्म के जहरीले जरासीम होते हैं
جو آپ کی جسم کے اندر انٹر ہو کے آپ کے بلڈ اور آپ کے جسم کے آرگنس کو تباہ کرتے ہیں. تو آپ اوائڈ کریں اسموکنگ سے. ڈونٹ اسموک یعنی سگریٹ نہیں پینا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی امیونٹی پاور کو ڈیولپ کر سکتے ہیں خوراک کے ذریعے. تو آپ جو ہے وہ خوراک کھائیں، اس کے اندر جو ہے فروٹ بھی ہوں، ویجیٹیبلز بھی ہوں، اور پروٹین بھی ہو، کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، اور آپ کا جسم جو ہے وہ کھانے کی وجہ سے مضبوط ہو، اور آپ کو بیماریاں کا جو ہے وہ حملہ جو ہے نہیں ہو سکتا. تیسری چیز ہے ایکسرسائز کرنا. ایکسرسائز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم اپنے جسم کو موو کرتے ہیں، مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے حرکت کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ ہمارے اندر جو مختلف قسم کے نظام ہیں، جیسے گلینڈز کا نظام ہے، اینڈوکرائن سسٹم ہے، بلڈ ہے، تو یہ سرکولیٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی ایکسرسائز کی وجہ سے، یوگا کی وجہ سے آپ کے اندر قوت مدافعت اور امیونٹی پاور کو بوسٹ کرتا ہے، اور آپ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کا نظام بہترین ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ شراب نوشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، تو یہ آپ کے جو ہے قوت مدافعت کو کم کر دیتا ہے. شراب نوشی جو ہے وہ آپ کو نقصان دیتی ہے، اور آپ جو ہے وہ آپ کا امیونٹی پاور کمزور ہو جاتا ہے اور جلد بیمار ہو جاتے ہیں. اور آگے جو بات ہے، چھٹی بات ہے وہ یہ کہ آپ سونے میں جو ہے وہ احتیاط کریں. اگر آپ سوتے نہیں ہیں، کم سوتے ہیں، تو یہ آپ کی امیونٹی پاور کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے گا، اور آپ کی امیونٹی پاور کمزور ہو جائے گی، اور مختلف قسم کی بیماریاں آپ پہ اٹیک کریں گی، اور آپ جو ہے وہ بیمار ہو جائیں گے. تو 8 گھنٹے سونا انتہائی ضروری ہے. نیند اپنی پوری کریں، آپ ریسٹ دیں دماغ کو. دماغ ایک ایسی مشین ہے جو چلتی رہتی ہے. اگر آپ دماغ کو ریسٹ نہیں دیتے تو اس میں بہت سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. دماغ جسم کی ایک سپر پاور ہے اور سپر کمپیوٹر ہے. اگر اس کمپیوٹر کو آپ مسلسل چلائیں گے 3 دن 4 دن ہفتہ، تو یہ کمپیوٹر آپ کا جو ہے وہ گرم ہو کے خراب ہونے کا ڈر ہے. تو آپ نے جو ہے وہ اپنے دماغ کو سیٹ رکھنے کے لیے ریسٹ ضروری کرنا ہے، سونا ضرور ہے. اور انفیکشن جو ہے جہاں آپ کو بیماری لگنے کے چانسز ہیں وہاں آپ نہ جائیں. آپ بیماری سے بچنے کی کوشش کریں. اس سے یہ جو آپ انفیکشن اوائڈ انفیکشن یعنی انفیکشن ہونے سے بچیں. اب یہ دیکھیں، جو چیز آپ کھانے سے آپ کو انفیکشن ہوتی ہے، آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، یا آپ کو جو ہے ٹھنڈ لگنے کا ڈر ہے. اگر سردیوں میں آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو آپ کو نمونیا ہوگا، تو آپ اس چیز سے پرہیز کریں گے. اگر آپ گرمیوں میں جو ہے وہ باہر دھوپ میں جائیں گے اور آپ کو ہیٹ سٹروک ہو جائے گی، تو یہ آپ کو بیمار کرنے کا ایک سبب ہے. تو مختلف موسم اور دوائیوں اور چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، جس سے آپ کو جو ہے وہ انفیکشن ہونے کا ڈر ہے. تو اب کووڈ-19 جو ہے وہ تقریباً لوگوں کو ہو رہا ہے، اور لوگ کافی زیادہ جو ہیں پریشان ہوئے پچھلے سال میں. تو اس کے لیے گورنمنٹ بھی پریشان تھی، لوگ بھی، اور ادارے بھی بند ہو گئے. تو یہ آپ کا جو ہے امیونٹی پاور جس کا زیادہ تھا، امپروو تھا، بہتر تھا، وہ بچ گئے، اور باقی لوگ جو ہے وہ اپنے اس بیماری کے خلاف لڑتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو آپ نے اگر زندگی گزارنی ہے اور بہتر زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ کو اپنا امیون پاور سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوگا، اسے بوسٹ کرنا ہوگا. ادروائز